Dibagi Y1, Y2, Y3, Y4 sorry, ada Y5. Okay, yang kelima ini. Okay. So again, use the method of MSE livelihood, kita nak estimatekan parameter. So ini adalah taburan uniform. Okay, uniform distribution. Uniform distribution tu kalau ni taburan seragam maksudnya kebarangkalian setiap value ataupun setiap X tu sama. Contohnya apa tu? Dice. Kan? Dadu tu. So kita ada outcome-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So probability kita dapat X equals to 1 is 1/6. Probability X equals to 2 pun 1/6. So that one is a uniform distribution. So uniform, it can be either discrete random variable and it also can be continuous random variable. Dia ada dua-dua. Okay. Okay, so this is your uniform distribution. So Fy theta. So katakan range tu between 0 and theta. Okay, between 0 and theta. So kalau taburan uniform, okay, mungkin kamu boleh refer nantilah ya. So katakan kita ada PDF dia. Okay. So let's say A, macam itulah. Okay. So taburan dia sebenarnya adalah Fx 1/B minus A. So this is uniform distribution. So dalam kes ni kita punya A 0, kita punya B theta. Okay, so theta minus 0, so 1/theta. So itu adalah taburan uniform. Okay, mean dengan dia punya expected value dan variance pun kita boleh selesaikan lah. Kalau kamu search dalam internet ke apa, find what is uniform distribution. So this is your density function for continuous random variable. Okay, so now katakan kita nak set up dia punya likelihood function. Kita set upkan dia punya likelihood function. So that's mean you find your likelihood function and then set up lah product of xi theta. Okay. So you have here L theta y. So that's mean product ki equals to 1 up to n 1/theta. Okay. So setiap satu tu, so dia akan jadi apa? 1/theta n macam tu. Okay. So you will have 1/theta n. Okay, sebab kita ada 1/theta, 1/theta, 1/theta. So hasil darab semua tu dia akan menjadi 1/theta n. So katakan kita ambil lah ln pula. Okay, ln L theta. Okay. So what you just have is just negative n ln theta. Okay, differentiate kan. Okay, L theta ya. D theta. So ini. Okay, setkan equal to 0. Okay. So kalau kita setkan equal to 0, kita dah ada negative n ln theta. So differentiate negative n/theta equal to 0. So kalau dalam kes macam ni, this differentiation, okay, it does not have any meaning. Maksudnya kita tak boleh nak selesaikan dia punya solution. Kita tak boleh nak selesaikan. Kita tak tahu theta head tu sama dengan apa. Sebab bila kita selesaikan n/theta equal to 0, kita tak boleh nak solve. Okay. So kalau kita differentiatekan, it has no meaning. Okay. So bila case macam ni, normally what we have here, okay, most probably your theta head will be your ordered statistic. Okay. Bila case macam ni, yang kita tak boleh nak selesaikan dia punya theta head. Kalau boleh selesaikan, kamu selesaikan lah. Okay. So this one kalau kita sketch kan, okay. Okay, kalau kita sketch kan dia punya grafika dia lah ya. So you will have inilah lebih kurang. Okay. So katakan ini kamu punya L theta ni. Okay, likelihood dia. Okay, kita nak nilai yang akan memberi nilai likelihood yang paling maksimum. So kat sini lah. Ni.
Dia punya value dia. Okay. So ini kita punya 0, yalah start dari kosong. This is your parameter theta lah. Ini parameter theta, dia punya range dia. Can be anything. Okay. So since 1 over theta ni is a decreasing function. Okay. Decreasing function. So kita nak dapatkan parameter estimate value di mana kita punya sebab kita ada likelihood tadi apa? Theta 1 over theta to the power n. Okay. So kita nak cari nilai theta yang akan menyebabkan maksimum ataupun yang paling maksimum kita punya likelihood function. So what is the smallest value of theta that can give the largest value of kita punya likelihood function? Okay. So this one, since this one is related to ordered statistic, okay, kalau kita tengok range dia kat sini range dia 0 less than equals to 1 less than or equals to theta. Okay. Kalau saya tulis dalam bentuk ordered statistic, okay, ini masuk bagi ordered statistic. So tak sini lah y1, y2, yn. Okay. So kalau ordered statistic is from smallest up to the largest value. Okay, the largest ordered statistic which is yn less than or equals to theta. So kita nak nilai yang paling nilai theta lah, nilai theta, the smallest possible value of theta. So actually the smallest possible value of theta sebenarnya, theta hit ni ataupun theta dia akan jadi macam ni lah. So kita nak cari apa nilai nilai theta yang akan memberikan nilai yang paling maksimum kamu punya likelihood function. So nilai theta yang paling kecil, the smallest possible value of theta, which can result in the maximum value of L theta, is actually your maximum ordered statistic. Okay, maximum ordered statistic. So that's why your theta head will become yn, which is your maximum of y1, y2, yn. So dalam kes ni, bila kita punya parameter estimation is your theta head is equals to largest ordered statistic which is your yn. Okay, kita akan tengok dia punya range dia. So bila range ni melibatkan theta, okay, normally fungsi ni bila kita ambil ln, kita ambil kita set up likelihood function, kita ambil ln, kita differentiatekan, normally it will give you, kita tak boleh nak solve dia punya differentiation. Okay, because your interval ni melibatkan parameter theta which is unknown parameter theta. Tapi kita nak estimate juga theta. So bila kita punya range ni melibatkan unknown parameter theta, so normally your answer for your theta head should be ordered statistic. Okay. Tapi ordered statistic tu is depend. Sama ada kamu ada first ordered statistic ataupun largest ordered statistic. Okay. Bergantung pada dia punya kedudukan dia. So kat sini kita ada 0 less equals to 1 less equals theta. So apakah nilai theta yang paling small yang memberikan nilai likelihood yang paling ni adalah kamu punya largest ordered statistic ini. So that's why in this case your theta head will become your maximum ordered statistic. Okay. So dalam kamu punya explanation, okay, tunjukkan dulu cara likelihood function. Ambil ln, differentiate, tak boleh nak selesaikan. Does not give you any meaning. So it's probably your value for your theta head is your ordered statistic. Okay, cuma kita nak identify lah which ordered statistic, first ke, second ke, third ke, and so on. Okay, so normally dalam case yang macam ni sama ada first ordered statistic ataupun largest ordered statistic. So tengok pada dia punya range dia. Okay, kita ada 0 less equals to y. Kalau kita susunkan ikut ordered y1, y2, yn. So less equals to theta. So nilai theta yang paling ni adalah yn lah. Dalam kes ni maximum ordered statistic. Okay. So you refer back to your question. So kalau maximum ordered statistic, so kita dah ada ini y1, y2, y3, y4, y5. Nilai yang paling besar adalah inilah 23.2. So that's mean
dalam kes ni is your Y5 which is 23.2. Okay. Is your parameter estimation. Kamu punya nilai theta heat ni. Okay. Sebab kita nak dapatkan dia punya value dia. So kita dah ada observation. Kita susun dulu. Okay. Sebab kita dah tahu ini theta heat ni melibatkan audit statistik. So which audit statistik yang akan memberikan, which audit statistik is your MLE? Okay, sama ada Y1 ke, Y2 ke, and then so this one kita dah selesaikan largest audit statistic. So based on your observation, yang mana satu largest audit statistic? Sebab kalau audit statistic tertib daripada kecil, the smallest value up to the largest value. So in this case, your largest value should be 23.2. So that's why your theta heat is the largest audit statistic, which is 23.2 lah dalam case ni. Okay. Dia bergantung pada questions dia. Okay, kamu identify. Nanti kiranya kalau dah banyak exercise, memang kamu boleh identify lah. Sama ada soalan tu boleh selesaikan ataupun soalan tu melibatkan audit statistik. For example, this one, kita ada dia punya range. 0 theta. Okay, dan kita ada Fy over theta. Kita tak boleh nak selesaikan pun. So, kamu punya jawapan tu audit statistik. Tapi kamu kena justify lah which audit statistik. Yang the first audit ke, the largest audit ke. Okay, it depends on your range over here. Okay, itu untuk uniform distribution. Okay, uniform probability distribution. Okay, boleh? Okay, kita try yang ni. Okay, cuba, sorry. Sekejap ya, ini nanti, sekejap. Okay, ni nanti. Tengok yang ni. Okay, cuba set upkan dulu. Boleh selesaikan ke tidak? Doktor. Ya, saya. Nak tanya, example 1.4 yang nota doktor bagi tu lain tau. Dia Boleh ada dia ada Y1, Y2, Y3, Y4 tapi yang paling besar dia Y3. So tak apalah kan kalau dia bukan Y1 atau Y4. Ya betul. Tak, maksud saya bergantung pada kamu punya observation tu. Boleh Okay, cuma dia punya approach tu sama lah kan. Dia still uniform distribution. Saya datang ikut je yang lain. Kan? So kiranya last answer kamu mungkin, apa jawapan kamu ya? Y3. Y3. So kiranya largest order statistik kamu bagilah Y3 tu value dia apa? Okay. Okay. Okay kan yang lain? Siapa pun nak tanya? Okay, kita tengok this one ni nanti saya ni balik. Cuba ni dulu. Bentukkan dia punya likelihood function. And then set upkan sikit lah. Macam mana kita nak selesaikan dia punya theta heat tu. Okay. Satu lagi kamu identify lah. Sebab kalau ini, soalan-soalan yang tadi tu semua dia punya range tu tidak melibatkan parameter theta. Yang dua soalan ni je yang melibatkan parameter theta. So bila kita ada range yang melibatkan parameter theta, berkemungkinan dia punya parameter estimation adalah audit statistik. That is the hint ataupun idea lah bila kamu dah tengok soalan tu, mungkin this one audit statistik. Tapi kamu justify lah, verify kan lah. Is it betul ke tidak audit statistik tu? Okay. Okay, kita buat dulu this one. 2x theta square. So, bentukkan dia punya likelihood function dia. Okay, likelihood function tu make sure kamu pandai lah macam mana kamu nak set upkan dia punya likelihood function. Okay, kuasa n ke, darabnya n ke, tu kena particular Sebab kadang-kadang mistake kat situ je. Okay, kamu cuba dulu sekejap
Okay, so kita tengok balik this one, fx theta. Okay. So dia punya kaedah tu sama je. Okay, first kamu set upkan dulu kamu punya likelihood function. Okay. So bila kita nak set upkan kita punya likelihood function, is the same thing lah Sekejap, lupa pula. Okay, kamu tulis dah dulu L theta x. Okay. So product I equals to 1 up to n fxi theta. Okay. So it's the same thing kamu ada 2x1 theta square. Okay, ini cara panjang dulu lah. 2x2 theta square. Sampailah kita ada 2xn theta square. Okay, so sekarang kita nak simplifykan dulu. Okay, kita ada 2 n times. So of course kita ada 2 to the power n. So S1, X2, Sn. So product Xi dulu. Okay. And then theta square, theta square, theta square. So n times. So theta 2n Theta square, n times. So theta 2n. So make sure this one betul dulu. Ini mesti betul. Okay, kalau kamu dah salah kat sini, efek lah juga. Dia punya efek lah juga, memang efek lah. Okay, tu punya parameter dia. Okay, so 2n product xi theta 2n. Okay, so now kita tunjuk dulu. Dapatkan dia punya ln. Okay, kamu dah ada 2, so 2 to the power n product xi theta 2n. Okay, boleh sini? Okay, dapat tak ini? Okay, this one. Okay, kita continue on. Okay, kita nak selesaikan dalam bentuk, kita ambil ln dulu. Okay, after that kita ambil ln. Okay, so ln L theta. So ln L theta. Okay, so 2 to the power n. So you will have n on 2. Okay. Plus dah ada I tambah satu lagi kita ada 2n ln theta. Okay, tunjukkan sampai sini ln L theta ni. Okay, kita dah ada ln. So now kalau kita cuba differentiatekan, okay, kamu differentiatekan this one. Differentiate ini je yang ada theta je. So 2n over theta. Again, set equal to 0. So it does not give you, atau kau tadi lah. Okay, bila kita differentiatekan, does not give any meanings. Okay, tak ada apa-apa perubahan. So persoalannya di sini, the same thing lah, the same idea. It is possible to have ordered statistic dalam kita punya value. So macam mana kita nak tentukan first order, second order ataupun dan seterusnya. Okay, tengok balik dekat dia punya range ni. Okay, kamu tengok balik dia punya range. Okay, so dia tulis dalam bentuk ni. Saya akan tulis sini lah. X1, X2, Xn. So the argument dia still sama. Okay, kita nak nilai theta yang akan memberikan nilai L theta kita yang paling maksimum. Okay, so biasanya kita akan tengok ini. Yang ni last ni. So kamu akan ada, saya akan tulis balik sini. Theta head kamu ni actually is just 1 over. Sorry, saya tak bracket 1 over Xn ataupun 1 over maximum of your sample. Okay, nampak 1 over 1 over maximum of your ordered statistic, which is the largest ordered statistic. Okay, the largest ordered statistic. Okay, so kita tengok ini dia punya tu konsep sama. Cuma kat sini kita punya range kita 0 less equals to x, less than or equals to 1 over theta.
So bila baca soalan, okay, ada parameter theta lah dalam range ni. Okay, is it possible? Maybe we will have ordered statistic for this function. Okay, tapi tunjuk dulu lah kaedah dia. Kamu set up kan kamu punya likelihood function, so kamu ada 2s1 semua tu. So simplify kan. So 2n, product si, theta 2 power 2n. So semua ni ada markah dia. Okay. And then kamu tunjukkan, kamu dapat ln. Okay, ln nak differentiate theta dia sebab satu parameter je, which is theta. So 2n over theta setkan equal to 0. So this one does not give any meaning sah. Tak ada, kita tak boleh nak selesaikan. So it is possible to have ordered statistic in your parameter estimation. Okay. So kalau kita tengok dia punya arrangement ni, 0, first ordered, second ordered, largest ordered. Okay. So dan kalau kita selesaikan, theta head ni akan memberikan 1 over Sn. Takkanlah kita nak tinggalkan Sn sama dengan 1 per theta. So kita nak solvekan apa kita punya theta head. So theta head is just 1 over the largest ordered statistic. Okay, which is 1 over Sn lah. Kalau kita ada data, kita ada sampel, susunkan apa largest ordered statistic dia, so 1 over something lah. So it give you a single value. Okay. Ataupun sama juga lah kalau saya tulis, katakan saya ungkapkan dalam bentuk Y, so mungkin saya akan tulis Y maximum. Sama je ya. So kamu punya ordered statistic. Bolehkah? Faham ke ni? Boleh, ada apa-apa nak tanya tak ni? Soalan. Nanti kita punya quiz pun lebih kurang lah macam ni. Okay, you have to justify lah sama ada either you can solve that one, your theta head, ataupun we can have lah in terms of ordered statistic. Okay. Ni pun saya pun tak tahu, kejap keluar, kejap masuk ni. Okay, dah tinggal 57 orang dah, mana yang lain ni? Okay. Kita proceed lagi bolehkah? Ke you all nak break dulu? Huh? Is it okay for me to proceed or you want to take a break for 5 minutes? Huh? Proceed. Proceed Okay, Badrul. Jangan tidur petang ni. Ni belum masuk bulan puasa lagi. Okay. Okay, ni saya akan tunjuk satu example where we have you want to find your MLE, okay, which is more than one parameter. Okay, ini kalau soalan dia mungkin ini taburan normal ya, yang kita bagi contoh ni taburan normal. Okay. Yang ada density function which have 2 parameter. For example, taburan beta, taburan gamma and so on. Sekejap, saya lupa. Okay. Sebelum saya masuk ini. Okay, sekejap ya. Go back tadi. Ini. Okay, ini mungkin saya tunjuk yang ni dulu. Okay. Okay. Dia sama juga. Ini adalah exercise on uniform distribution. Ini saya add on ya. Dalam kamu punya nota tu tak ada. So ini adalah taburan uniform distribution juga. Cuma kita tulis dalam bentuk inilah 0 theta. Padahal sama je lah. Okay. Perbezaannya dengan soalan tadi dia close bracket. Okay, mana tadi uniform? Close bracket. So maksudnya dia punya theta adalah 0 theta. Okay, close bracket. Yang ni open bracket. Okay, maksudnya tak ada equality. Okay, tak ada equality. So discuss whether the MLE of theta does exist ataupun tidak lah. Sama dia exist ataupun tidak. Okay. So dia punya konsep tu sama. Okay, kita akan dapatlah likelihood L theta tadi kita akan dapat. Ini saya dah simplify 1 over theta to the power n. So kalau kita lukis balik dia punya graph tu pun macam tu. Tapi yang tadi tu close bracket. So maksudnya ini solid dot. Solid dot. Okay. Yang ni apa panggil? Round je lah. Tadi macam tu, macam discontinuous. Okay. So bila kita ada this type of distribution where you have your range is between 0 and theta. So normally the MLE of theta does not exist. Okay. Sebab kita tak ada equality signs. Okay. So dia punya justification here.
Okay. The possible value of theta tu. Kalau yang tadi satu candidate saja kita ada kemungkinan theta head kita adalah the largest ordered statistic. Kat sini the possible values of theta is no longer include the value theta equals to this one, maximum ordered tadi. Okay. Since kita punya theta ni must be strictly greater than each observed value of xi. Observe of xi. Kemudian I tu equals to 1 to n lah. Okay, this one. Okay. Kalau yang tadi tu kita ada equality signs. So that's why kita ada theta head kita largest ordered statistic. Kalau ini dia ada open bracket. Okay, open bracket. So the possible value of theta tu is no longer include the value theta sampai dengan maximum this one. Sebab theta tu ini theta ni. Okay, theta ni must be greater than for each value of xi. Sebab tu that's why so it can be so theta tu can be chosen dia lah close to the value of maximum tapi dia bukannya strictly that value. So that's why MLE for theta ni does not exist. Okay, it can be anything. Okay, tapi sebab kita tak ada solid punya value, so since this one theta tu must be strictly greater, not equals to. So that's why in this case the MLE of theta does not exist for this kind of distribution. Kalau kita ada open bracket, okay, which is your range xi is between 0 and theta. Kalau yang tadi kita ada y from 0 up to theta, maksudnya include 0, include theta. So that's why yang ni kita boleh tentukan dia adalah dia ada MLE dan the MLE is the largest ordered statistic. But in this case, kalau kita ada pattern macam ni, the MLE of theta does not exist. Okay, the possible value of theta is no longer include the value theta. So since theta must be strictly greater than each of the value of your xi. Okay, in this case. So that's why MLE of theta does not exist. Okay, kebetulan lah. Therefore, MLE of theta exists. Okay, so itu satu. Okay, kalau kita ada this situation. Okay. Okay, so itu kalau open bracket lah, open bracket. Okay. Yang ni, yang satu lagi ni, kamu salin dulu. Nanti kita akan discuss lagi. Tapi on the same time, saya nak juga kamu cari kenapa ni. Macam mana parameter dia kalau kita ada range dia macam ni. Theta less than x less than theta plus 1. Dia ada dua theta ni. Kat depan ada, kat belakang pun ada. So discuss on the parameter theta tu. Adakah kita boleh dapat dia punya value ataupun is it dia punya theta tu does exist ataupun tidak, ataupun your theta is not unique. Okay, nanti kamu screenshot dulu this question. Okay, try to find from internet pun ada. Okay, discuss macam mana kita nak discuss dia punya parameter ni.